লোকসভা নির্বাচনে আসানসোল কেন্দ্রে জয়লাভ করল তৃণমূল কংগ্রেস। জয়ের পর থেকে জয়ের উল্লাস কর্মীদের মধ্যে। আজ মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে পৌর নিগমের মেয়রের সাথে দেখা করেন এবং জয়ের শুভেচ্ছা জানান। মহিলা কর্মীরা একে অপরকে সবুজ আবিরে রাঙিয়ে তোলেন। कल हम लोग इतनी बड़ी खुशी मिली, इसी खुशी में हम लोग खेल रहे हैं। हम लोग को उम्मीद नहीं था, लेकिन उम्मीद से ज्यादा हम लोग को मिल गया इस बार। पहले तो हम लोग 18 सीट से हम लोग मतलब ये रहते हार गए थे, लेकिन इस बार हम लोग को 29 सीट मिला, क्योंकि इस बार हम लोग ज्यादा ही खुशी मना रहे हैं इस बार, इसलिए हम लोग जय बांग्ला मिला है। 29 नंबर वार्ड से आज मैं बिलोंग्स करती हूँ। इतना बड़ा खुशी मिला, इस वजह से आज हम लोग खुशी की मतलब जीत के अपना जश्न मना रहे हैं कॉरपोरेशन के अंदर। और मेरा नाम नाजिया जहर है। আজকে তো কালকে যে আমাদের রেজাল্ট বের হয়েছে, সব কর্মীরা এত পরিশ্রম করেছে, এই পরিশ্রমের ভগবান একটা ফল আমাদের দিয়েছে। আমাদের দিদির জয় হলো, আর আমরা সেই জয় মানে কি কতবার সেলিব্রেট করব সেটা আমরাই বুঝতে পারছি না। কোন ডিপার্টমেন্টে আপনারা কাজ করেন? আমরা কর্পোরেশন নির্মল বাংলা স্যানিটারি ডিপার্টমেন্ট, জেবা খান।